Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome to my channel video EDY MUNIF channel. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi kelas 7 chapter 5, yaitu tentang What are you like? Telling the qualities of people, animals, and things. As usual, dalam video ini kami selalu menyampaikan 3 hal, yaitu pertama, saya akan menyampaikan basic competence atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Kedua, saya akan menjelaskan materi beserta contoh-contohnya. Dan yang ketiga, saya akan memberikan exercise atau latihan-latihan soal untuk mendukung pemahaman materi. Oke, let's watch the following learning video. Before we continue to watch this video, don't forget to click on the like, share, comment, and subscribe button. In the basic competence that will be achieved after studying this learning video, you will be able to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, criticize, or praise them. Yaitu, kalian akan mampu menanya dan memberi informasi terkait dengan kualitas dari orang, hewan, dan benda, supaya mengidentifikasi, mengkritik, atau memujinya. Well, pada penjelasan materi ini, kami akan menyajikan beberapa gambar dan kalimat. Please observe the following pictures. Pada gambar pertama ini, ada banyak kalimat yang menunjukkan describing things and animals in the park. Number 1. This park is shady and the flowers are colorful. Taman ini teduh dan bunga-bunganya berwarna-warni. Number 2. This is wonderful park. Ini taman yang bagus sekali. Number 3. The butterflies are pretty. Kupu-kupu ini cantik. Number 4. We can keep this park clean. Kita bisa menjaga taman ini tetap bersih. Number 5. The weather is nice. Cuacanya bagus. Number 6. The park is beautiful. Taman ini indah. Number 7. It is beautiful day. Ini hari yang indah. Pada gambar kedua ini, ada beberapa siswa yang sedang mengunjungi kebun binatang. Please listen to their dialogue. Look at the giraffes. They have curly eyelashes. Yes, they do. Their eyelashes are adorable. And look at the zebras. They have black and white stripes on their bodies. Guys, do you know that each zebra has different pattern? They do. That's very interesting. Look at the elephants. They are huge. Yes, they are. And look at the tigers. They have sharp teeth. And they have powerful legs. Next, please observe beberapa gambar beserta penjelasan telling the quality of people. Sinta never looks sad. She likes to make people smile. She is cheerful and funny girl. Sinta tidak pernah terlihat sedih. Dia suka membuat orang tersenyum. Dia gadis yang ceria dan lucu. Dandy is helpful and generous boy. He always helps his friends when they need it. Dandy adalah anak yang suka membantu dan murah hati. Dia
Dia selalu membantu teman-temannya ketika mereka butuh bantuan. Rahmat has many friends. He always hangs out with everyone. He can socialize with anyone. He is sociable. Rahmat memiliki banyak teman. Dia selalu bergaul dengan setiap orang. Dia bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Dia mudah bergaul. Tanya never wants to work at all. She always likes to spend her time with the cell phone. She is a lazy girl. Tania tidak pernah mau bekerja sama sekali. Dia selalu suka menghabiskan waktunya dengan ponselnya. Dia adalah gadis pemalas. Patty is always nervous and quiet whenever she meets someone. She also has stage fright. She is a shy girl. Wati selalu gugup dan pendiam setiap bertemu dengan seseorang. Dia juga mengalami demam panggung. Dia adalah gadis yang pemalu. Next, please pay attention to the dialogue. Warda, do you have any pets? Yes, I do. I have 2 cats. I love cats. What do they look like? They're very little. They're babies, very cute ones. They have grey fur, big eyes, and each of them has a pink nose. Wow, I can imagine how cute they are. Edo, do you know Rani Maharani? Yes, I do. What is she like? She is very kind and polite. She's clever too. She's very impressive. Well, after observing and understanding, we can get some expression how to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things. Ada 2 jenis informasi yang berkaitan dengan deskripsi orang, hewan, dan benda. Yang pertama yaitu penampilan fisik atau physical appearance. To ask for information on physical appearance, we use what does he or she or it look like? Dia terlihat seperti apa? What do they look like? Mereka terlihat seperti apa? How does he or she or it look like? Bagaimana penampilannya? How do they look like? To give information on physical appearance, we use she has beautiful and shiny long hair. Dia memiliki rambut panjang yang indah dan berkilau. Fahri is a fat boy. He likes eating very much. Fahri anak yang gemuk. Dia suka makan sangat banyak. The tiger has sharp teeth and powerful legs. Harimau itu memiliki gigi-gigi yang tajam dan kaki-kaki yang kuat. This cat looks like cute, tame, and playful. Kucing ini nampak lucu, jinak, dan ceria. Yang kedua yaitu karakter dan perilaku atau character and behavior. To ask for information on character and behavior, we use what is she or he it like? Seperti apa dia? What are they like? Seperti apa mereka? How is he or she or it? Seperti apa dia? How are they? Seperti apa mereka? What kind of persons or animals or things are they? What kind of person is he or she? Orang macam apa dia? What kind of animal or thing is it? Hewan macam apa itu? To give information on character and behavior,
we use she is cheerful and funny girl. Dia gadis yang ceria dan lucu. Dandy is helpful and generous boy. Dandy anak yang suka membantu dan murah hati. A tiger is white animal but a horse is tame animal. Seekor harimau adalah hewan buas, tetapi seekor kuda adalah hewan jinak. Well, setelah kita memahami ungkapan-ungkapan yang kita bisa gunakan untuk menanyakan dan memberikan informasi tentang deskripsi penampilan fisik, karakter, dan perilaku, sekarang kita lanjutkan dengan memahami adjective. Seperti yang disebutkan dalam beberapa contoh-contoh tadi, kata-kata yang dipakai untuk mendeskripsikan orang, hewan, atau benda adalah menggunakan adjective atau kata sifat. Then, what is adjective? Adjective is the word used to describe a noun or pronoun which can be a person, a place, an animal, an object, or an abstract concept thing. Yaitu kata yang digunakan untuk mendiskusikan sebuah benda atau kata ganti orang yang bisa berupa orang, tempat, hewan, benda, atau benda konsep abstrak. Salah satu bentuk dari kata sifat yaitu noun phrase. What is a noun phrase? Noun phrase is a group of words that consist of a noun and one or more adjectives, yaitu sebuah kelompok kata yang terdiri dari sebuah kata benda dan sebuah kata sifat atau lebih. Noun phrase bisa kita sebut sebagai kata benda yang disifati. If a noun phrase has more than one adjectives, the usual order is, jika sebuah noun phrase memiliki lebih dari satu kata sifat, maka urutannya sebagai berikut: number, jumlah, size, ukuran, quality, kualitas, color, warna, origin, asal, substance, zat benda. For example, a small black plastic bag, sebuah tas plastik hitam kecil. A white, beautiful, colorful kerak batik, sehelai batik kerak berwarna-warni cantik dan lebar. 3 big red wood boxes, 3 kotak kayu merah besar. Kata a and 3 adalah menunjukkan jumlah atau number, sedangkan small, wide, and big menunjukkan ukuran atau size. Kata beautiful menunjukkan quality. Lalu kata black, colorful, and red adalah menunjukkan warna atau color. Kemudian kata plastic, kerak, dan wood menunjukkan kata origin atau asal. Dan kata bag, batik, dan boxes menunjukkan substance atau zat benda. Berikut ini adalah daftar kata sifat yang bisa kita gunakan.
Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di EDY MUNIF channel dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengunjungi web kami di gubuksinauenglish.blogspot.com. Bye.